ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ମାନେ କାଲି ସାପଟା ଯଦି ଯଦି ତୋତେ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା ମାନେ କାଲି ଗୁରୁବାର ଥିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଜାଣିଲୁ। ହଁ ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସାଲିସ୍ ହୋଇ ମରିଯାଉ। ତ ସାପ ଆସି ପାଖରେ ମାନେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ସାପ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପାଖରେ। ଇସ୍ ବାବା କି ଶୁଆ ତୁ ଶୁଉଛୁ କି ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ସାପ ଆସିକି ବି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ସାପ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିଭଳିଆ ଲୋକ ବା ଏମିତି ମାନେ ଶୋଉଛି ମାନେ ସାପକୁ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ସାପ ଆସିକି ପୁରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଜାଣିପାରୁନି। ସାପ ଶୋଇଥିଲା ତ ନା ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ବା। ହଁ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जय श्री राम गाइज समस्त हाय गाइज। तो ये उठू उठू मत गाइज टाइम हो गला 7:30 तो मुझे आसगरी मु ब्लॉग स्टार्ट करने तो आपण मान सहित मिलवाई आपण मैंने केमती अच्छा समस्ते ही भल था सब खुशी था प्रभु श्रीराम को तरफ समस्ते ही सब बिंदास रही था गाइज। तो गाइज समस्ते ही वीडियो देखला बेले गोटे लाइक करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करने कहीं भी भूलतुनि समस्ते ही सब्सक्राइब करूँ गोटे गोटे। तो ये चलतु ब्लॉग स्टार्ट करवा देखु मैंने सका उठू उठू देखो मैंने केते दिन देखु खरा ही आसवानी राति ही केते दिन गाइज वर्षा पवन ही बहुत जोर से काली नाइट रे थिला। तो 10टा बेले ही प्रबल पवन सांग को माने वर्षा भी बहुत परिमाण भी होती। तो ये आपण मानक देखा देखो केते जोर वर्षा होती तो माटी सब भिजी जाइए टोटाल ही नहीं गाइज पूरा टोटाल ही वर्षा पवन काली ही प्रबल हो गाइज। चलते आम स्वीट पाखु जा गाइज। हाय कुत्ता हाय हम डगर में नुआ हाय केमती अच्छ रे केमती अच्छ कुत्ता हाय क्या हाल है तुम्हारा क्या को देखुचु वो जा जा पड़ा पड़ा आ कुकुड़ा धरबुनि पड़ा। हाय स्वीट हार्ट हाय गुल्लू 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 गुलिया गुल्लू गुलिया। अरे प्रत्येक दिन याद किए फूल नहीं गाइज देखो गोटे भी फूल ना आज सबुदिन भाई याद किए फूल नहीं तोड़ी स्वीटर मुझे सब चाहे मैं स्वीटर मैंने बहुत खुशी रुहतु मैंने खुशी रखे तुम। हाय गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट तुम्हें कौच गुड मॉर्निंग मुझे जापारुची तो तुम हल्बार मुझे जापार तुम आज ही तुम खुशी ही थी कहीं वर्षा है तुम मूल ही पूरा पा तुमको टे मैं बहुत खुशी रखुची कहीं तुम वर्षा रे माने जो पानीटा तुमको बहुत खुशी रखे मुझे भल भाव जानी। तो ये मुझे चल गाइज मोर भी ड्यूटी टाइम आनी मुझे जाऊँगी फ्रेश है फ्रेश होपर मु ड्यूटी बाहरी मो कौन कौन बनई देखा कौन भी एवं चलती आम घर से भी देखा। ये देखो गाइज बैगन केडे केड़े बड़ है ये बैगन छिड़ेबनी कि हाँ ये बैगन बुढ़ा है बैगन अरे बुढ़ा है भाई ऊपर भी। गुड मॉर्निंग कमलाराम गुड मॉर्निंग तो कौन चलती है शाग जो रात आनते से बना हो ना कि हाँ मोर गाई सब मैंने सका मैंने ना दीपर पखाड़ शाग आ जहाँ किसी होती मोर टेंशन ना मोर पखा शाग पखाड़े मोर पेटे पूरा मोर हो गला आउ किसी टेंशन ना। तो एमाने कौन कर हाँ जुलम जे कह माछ कौन हो कौन माछ कौन हो आम तो साधा आइटमटा भी भल
माछ मैं खाई दो किए खाइए मो खाइबी ना गाँ वाला कहीं खाइबी दिया खाड़ा ହଉ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ବନା ହେଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ବନା ହେଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ବନା ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଯେ ଟିଫିନ୍ ବନା ହେଇଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି କୁହ ମୁଁ ଯିବି ନା चूड़ा से कौन खाई ରାତିରେ ହିଁ ଗାଇଛି ତଡ଼କା ହେଇଥିଲା ତ ବହୁତ ତଡ଼କା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଥିଲା ମାନେ ଝିଅ ହିଁ ବନେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ବନେଇଥିଲା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ରାତିରେ ମାନେ ରୁଟି ସହିତ ତଡ଼କା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମେନ୍ ନେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଈ ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ୟା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଟୋଟାଲ୍ ବାହାରିବା ଆଜି ଝିଅ ଆଜି ଗାଈ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ତ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ଏବେ ଦିଦିଙ୍କୁ ବି କହିଦେଇ ଆସିଲି ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦିଦି ମାନେ ସେଠି ସେଟ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପିଲା ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସାଙ୍ଗ ଯଦି ସବୁ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ତ ମାନେ ଗାର୍ଲସରେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ମାନେ ଗାର୍ଲସରେ ପଢ଼ିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇଲି ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ 3-4 ଦିନ ଗଲେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଏଠି ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ମାନେ ଇଏ ଟିକେ ଡରୁଛି ଆଉ ଚଲ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କର ମୁଁ ବାହାରି ଫେର ଯିବି ନା ଯିବିନି जाओ तो हाँ ब्रश करें चलो यहीटा ही छांकी खाई वा आलू चिप्स संतोषा बहुत कष्ट देता ना मो भाईटा खाइब हाँ देख मो प्रति केते भल पाइबा संजूर बापा रे भी बहुत भल पाए समस्ते मत समस्ते टी भल पाती नहीं समस्ते तते जी भल न पाती कि मत से भल पाती बुझी भाई तुम समस्ते भल पाती समस्त भल पाए मो प्रति अच्छी हो चलो मो खाइबा रेडी कर छाड़ एटा चलो मो दांत घसी दिह ना तुम मो चाटा टे गरम कर स्नाक्स आइटम सब आण जाऊँ गाई मोटे ड्यूटी बाहर तो फिर देखा केते दोपहर को मैं आऊँगी जरूर आऊँगी ठीक है आउ गोटे कथा जदि माने काली सापड़ा जदि तो काम था मैंने काली गुरुवार था बहुत हैरान होता जान हाँ मरिया इच्छा थी सालिश मर जाऊ तो साप आसी पाखरे मैं तू जापार साप आसी पहुँचला पाख इस बाबा कि शुआ तो शु एमती मैंने साप आसिक पाखरे पहुँचला तो जापार साप आसी पहुँचला कि भाया लोक इमती शौच मैंने साप को भी जापार साप आसिक पूरा पाखरे पहुँचला जापार साप शुला तो ना गेल करने आसला हाँ मुझे जाऊँ आज मनुआ आसिक चलुचे मनुआ आसिक मो ना मनुआ खाऊ ना मनुआ सब मत देखा दौटे मैंने मो आसला मारा तो स्कूल इे गना तो स्कूल जावाई मैंने तोर डर भय तो आउ ना ना तू जो मैंने जो मैंने तो डर लगुता ना फास्ट तो डर लगुता कहीं मुझे नुआ स्कूल को जीमी आज आउ तो आउ कि फिल हो तो स्कूल गना टेंशन नहीं आज मत नहीं तो छाड़ देगी आईनी तापर आउ तो टेंशन नहीं कि लगे भल लगे ना स्कूल जा हाँ बस ए क्लास करूँ बस आराम से गलु पलि आलु केते बाटे कि आम गर्ल्स स्कूल मैंने टी पाख ना से टी दूर आते जो चाउल आने पर्यटन जी बाटे से बाटे केते बाटे मुझे स्कूल ना मुझे दुकान चिंता आसो कते आइलु कतटा
ହେ 11ଟା ଆଇଲୁ 11ଟା ଆଇଲୁ ସ୍କୁଲ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ପଶେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଯେ ତଳ ତାଲା କିଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଠି ପୁରାପୁରି ସେ ବେଞ୍ଚ ପୁରା ଫାଙ୍କା ନେଇକି ଛୁଆ ସିନା ଭିଡ଼ ହବ କ'ଣ ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଠି ତ ପୁଅ ଛୁଆ ନଥିଲେ ବୋଧେ ନା ନା ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରୁ ହେଠି ତ ପୁଅ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ସିଏ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ମାନେ ଝିଅ ଛୁଆ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ପୁଅ ଛୁଆ ଆମେ ଦେଖତେ ପାଇନି ବସିଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଦିଦି ଜଣ କଥା ହେନି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇନି ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲଟା ନାଇଁ କି ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନେଇବି ମୁଁ ମୋର ଗଲି ତ ଛାଡ଼ିନି ସେଠି ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ପଳେଇ ପଇସା ତା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ନା ସାର୍ ମୁଁ ଯେଉଁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇନି ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଇନି ରମାଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆଇନି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆମ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା କହୁଥିଲୁ ମୁଁ କାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଫେର ସେ ଯେଉଁ ଦିଦି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ନା ତ ଦିଦି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଆଇଲି ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇ ଆସିଛି ପଇସା ଆଉ ଆଉ ମୁଁ କହିଲିନି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବ ଆଉ ମୁଁ OBC କରିଦେବ ଆମର ମୁଁ କହିନି ଜେନେରାଲ ଅଛି ଏଟା OBC କରିଦେବ ହଁ ମୁଁ SC କରିଦେଇ ଆସିଛି SCଟା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ତାକୁ OBC କରିଦେବ କହିଲେ ହଉ ତା ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଅର୍ପିତା ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିଦେନି ଆଉ OBC କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କରିଦେନି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତ ଗୋଟେ ତ କାଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କାଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମାନେ ଏମିତି ହେବ ମୁଁ ତ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଦିଏ ସେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିବି ଆଉ ମାନେ ୟା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଟେନସନ୍ଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିବ ନାହିଁ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯିବ କି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସବୁ ମାନସ ଥିଲା ଆଉ ତୁ ୟା ପରେ ତୋର ଫେର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବନି ମେଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମନ ନେଇ ଚଳିନି ସବୁ କି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସେ ଗାଇଛି ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଭାରିଜୁଲ ତ ଖାଇନେବା ଆଉ ନାଇଁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ନା ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଆନ୍ କରିବାନି କେଉଁଠି କି ବହି ଆଣିଥିଲି ନେଇଥିଲି ଆଉ ତୋର ଇଏ ଡକା ନା ରୋଟିନ୍ ଡକା ହେଇଛି ତୁ କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ଆସିବୁ ସେଇଠି ଲେଖିନେ ତାର ମୋବାଇଲ ଥିଲା କଥା ହେଉଥିଲା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଟିନ୍ଟା ଲେଖିବା ତୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନଥାଉ ଆଉ କହିବୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଲେଖି ଆଣିଲେ ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଥିବ ସେ ବିଷୟରେ ମେଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ବହି ନେଇ କାହିଁକି ହଉ ମୁଁ ଯଦି ଗାଧେଇ ଆସେ ଗାଧେଇକି ତ ଗାଈ ଯାଏଁ ଭୋକ ହେଲାଣି ମାନେ ପ୍ରବଳ ହିଁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ଆସିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଆସେ ତ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ପଚରାପଚରି କଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ ତୁ ତ ଯାଇଥିଲା ନିଜେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲାନି ତ ଏବେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସେଠି ମୁଁ କହୁଛି ତାର ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଆସେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତାପରେ ଏଣ୍ଡ କରିବି ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ହଁ ତ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ବସିଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ କାଞ୍ଜିଟା କ'ଣ ଆଜି ଆଉ ଅଛି ନା କ'ଣ ହଁ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଯିବ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଏଠି ହେଉଛି ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ଏଇଟା କ'ଣ ଭେଣ୍ଡି ଚଡ଼ଚଡ଼ା ହେଇଛି ତ ମାଛ କି ମାଛ ଇଏ ମାଛ କିଏ ଖାଇବ କି ଇଏ କି ମାଛ ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ସେ ମାଛ ଖାଇନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଶାଗ ମାଛ ଭେଣ୍ଡି ଚଡ଼ଚଡ଼ା ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ମାଛ ରାନ୍ଧିଛ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଏତିକି ପ୍ରକାର ରନ୍ଧା ହେବ ମାନେ
जा हो गाइज तो माड़े आसुन भी खाइए ए हाँ भेराटी पार रोसे खाइबा हाँ हाँ कांगे पखाड़ केମିତି कांगे कौन 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 दीदी अब कौन पेशेंट और दिन को पते ये तो खाली मानी को हानि पके दो दस मु खाऊ जी मते गाली हैं ऐसे खाने वाले की कथा हो आस आस ये खाइबा आस समस्त रेडी खाइबा हमर ए खाइबा खाइबा स्टार्ट करबा आगु मो ब्लॉग को एंड करछि गाइस यदि ब्लॉग आपन मानको भल लागि थाए समस्त गोटे लाइक करिवे कमेंट करिवे सब्सक्राइब करिवे तो सब हम साथे थांतु भल पाइबा दियंतु तो जॉइन करंतु सब बेले हम लाइव रे भी जॉइन करंतु हमर ब्लॉग रे सब बेले जॉइन करंतु गाइस तो समस्त भल पाइबा टिके हमहु मिलु तो मो ब्लॉग को एंड करछि काली नेक्स्ट ब्लॉग रे गोटे देखाबा तो 7 बजे बाय।